Вести Дагестан. خیره سلکران میلد نچخاری افن توشلی خواه رخوه دربند لی توشلی مقلوا اورج و خسایلوت لی توش و цещете. Зуй салам расчал Дагестанного хабару тесе информацию программы дочин дорнобрана Аминат Ахмадова. Режиссер на пульт Раджабур Светлана Саид-Хусейнова. Хакин арасатна президент Владимир Путин нолдуркунни федерал Мәжлис Раджанса Рисала. Мику президент нал инсан турал örmülül darajalardan sakın turdu kitsbunni. Dağıstanlı zemski учитель desa programmalı hortuhunsa ursalih ve kanturdu bu. Lakra rayonları bulle bebi hunni şokullava şarda danifsani xexsalami. Dünyalı xabardu. Uttivineva цеминна харта харзанову санну. Хакин арасатна президент Владимир Путин нулдуркунни федерал Мәжлис Раджанса Рисала. Рисала канакистар билаятал hükümet raşine дулланса доврил документну. Вахулух Рисала дуккинтидур манеждиса выставкарда центральный залданову. Килчиннишикку калакиса Рисала. Азали шантуша камалурен örkünübur monih hiçidişin. Миннавухбур федерал Мәжлиса шариктал Пятчалуграл думалу депутатал, конституциялула верховный судьятал, губернатортал, ахалиначан информация биянбей куниса ярагуннил келу читала цемигу. Рисала лебусан учтуршуння ливчус арасатналак аталил билая тиртал ахалиначан информация биянбей ярагуннил вакилтал губя залланову. Вахулух Рисалалву суккубантиссар ахалина бехубизу лавей борил масаларту. Рисала курталшихту патчахлуграл думалу советрал халбихимтиссар президент налкаккан масаларду законналин буну цак дорил масала. Hürmet busa peccahlugral dumalu депутаталва арасатнал ахали. Ватсалчинса рисалар шина дейдихулира дулариса. Ахалинан цанасачумат чейдур куниса кинчулинейса дахханашиннарду вами хадурнабур циппагу миннуву хурту канан. Арасатнал ялун бучан тимур карканакиса жула арасатнал кулпатиртаву цикса ölçü bulley buril vami sukun terbiye bulley buril. Цанасачума жула hükümet rebuslar tuşli muqzali erul ve milyon insan tura. Yalu miçav kanandisar desa pikri busya. Amma ki hasillen bunu ölçü bavu çankanedu. Urzal kuşinlar di busya kinnu çanne ölçü bulle hatta kunda vilu cumal gunyarguma kinnu çansı. Sanasa cumal daniyunu sanittil bullalissa ölçal siyahisi okanedur sava beci ölç. Ki azali kunyamu kuşinal sanittil busya ölçal kalhisa hunar kinsar sava erulva. Жулла куммурмурад нуканакисар örtüç avsa bulunan şiir olsa şartlu jahilsa kulpatirten şerlu davu. Mugu kanebur örçal yasi bağır davu kanturdu çav bavu. Vami duklansa şkolardu şerlu bavu. Mi bavu kinnu kharasa bu şilinedur. Larsta kiraşinal muttali bulsa erutsalihu azar ve yasi bağır dava. Örçü kamulban büyükünni ancak beçinmişya. Çavmi örçal yasi bağırı licenziyadu dakkasadur. Munil yalugu kinnu batsan erkinsaru. Жула демография елун бучанти монин куннаса нихачин канедур кинну лахса захметра харжру бушивугу. Январ зуру тинме салчин вак илчинса örçü bulsa nittiqan dullantissa şannaşina muttali danivnu etsniyatsa azarda kuruşu artsu. Şamil çimmur örçan sapparasa subyekterdegi bullantibur kumagru. Şannaşinay arullaşinen biyan ningumi artsu dullan erkinsar uttinya tihunnet istere çansa ducedusa kulpatirtan ukuni prezidentna. Mi artsu dullan şivrulgu nittibutta ducelulkal kekkandan erkinsar. Выплатарду гутикантисар хвазали хотturşa kuruş artsu. Muninugu insan tural örmülül darajalari qahurçan yalunnan istaşinay şinne dullan erkinsar zuruy etsniyatsa azarda kuruş artsu. Munyato erkinsar kantul büdjetirtagu mumasalul yalu batsan. Örmülül darajalardan şirul çansa ducedusa insan tural jaro hükümet datsan erkinsar. Minnan salva biznes dedin yegu zumsa kanturdu şerlu bunu. Agana regionalu şamudavu dullan qabıqlarçan erkinsar federal büdjetrva kumak bullan. Ki azali kunyat sakuşinal Зовели царни декабрданинин шерлудан каккандурну дуссенитти хал капитал тиса программа. Чарминитти кулни хабусун бур мучулларгу кун сирибан тиссати. Назухвуслей ура му капитал лақидан тишиври ки азали кунярахку шиналнин.
Mu baqqassa gutsal çinse ırcal gunittikal kapital kelçinse ırcbuni dulle dirk saksa kapital dullansa hükmü bendisler. Mu baqqassa guna bigar bihley urettigu durşli xutsal azarda quruşallaqtan kelçinse ırcansa nittikal kapital denin. Mugu qanaqissa yaht durşli etsniyarih azarda quruşu artsun. Şamil çinse ördberçan hükümetral ipotekalı kandulun dissar muhturşli xutsal azarda quruş artsul. Mugu qanak issar kunmasa kumak jahilsa kulpatirtan qatrila sunsa. Uçin bucir seyki veci beha qatra. Örçü şkolani loksa cumagu qinnu kunissa harjluğru qanan dike. Mikkogu salçimur klasre muqulçimur klasre biyannin örçü ukrasa dukiyelu şerlu bullan dissar. Mugu kumagri nitti buttansa. Çinönmengu hükümetral çuluqasa şartu tsessediken erkinsar. Tani ana kunnasa ahalinal danisa tepevet avadan şiirula miskin şiirul da qasiya. Zanamu tepevet qinnu kunna qanedu. Ve Çinöpegu hükmürdu bullaliseru jula vilayetre kulpatru larisa darajali yallapar qanan şiirul. Qinnu ahamsar kulpatirda örcü çavsa bu şivu mu hükümetral kusnuk kelli dullalavu. Arasat ki cümmey hundisar ahali herzaqanarçan. Kulpatirtal jaro batsavu qanaqissa qunya salchimur tushu kulisa kulpatrajalun nanimur kakkanbau. Sumatsagu ürcan erkinsar dunun larisa darajalul kulşivu. Jula şkolardets anasa cümel örtü çansa bakkar. Amma ki minnal dukkorul darajal sukunsa dussari kuldullan erkinsar. Şkolarda bullalavu bakkassa bu mikkusa infrastruktura örcan herdanunsa duşivu hiçunnu diken erkinsar. Sinöpegu şkolarda şerlunu biken erkinsar ana varsa internetra. Muzikalu çuluhunne ise kulturagu hiçunne dullan erkinsar. Region dalgu erkinsar mu çuluhunne ise davurtu dullan. Utti zamanno şkola qanaqissar, utti zamanno учитель тура sakin husa şkola. Munyetu erkinsar sentyabrdan utsanyetini klasral keluçi tasa учитель тура hajluğralelund için xarxuazarda quruş artsul. Nukuramigu yadurnu. Ahalinal örmülün erkinsa sferarda vzuzisa pişakar turaldorin erkinsar laviysa qiymet bişlan. Larisa darajalu kulşi ulesoril idarardavu erkinsar çarbullan büdjet renusa kantordugu. Munilyalugu botsonu bikan erkinsar regionnalu keluçita. Hiçun liçu sercu yalun liçin bullan şiru juşellu dulleybusaru. Lici sa proyektru. Hiçun ne dulleybusaru ulusahşivu dulori va sportral sferagu. Çunubu sercu litletise işur kinnu çanhussar tsemi hükümet tirtah burugunu. Riyon ne ahali razinu bakkar salva kanturdaysa ulusahşivu durutçoril idarardaya. Munyatuju ve erkinsar yala kumur kulağıstan musferalu çuluhunne. Busar ve bulleybusar çavussa fapru. Mi bağı bakkassagu erkinsarni insantura hayırdanunu şiruşi bullan. Çulagangu bunu bakın bullan istaru poliklinikardu ve azarxanardu. Mikkongu itadar konu dostlar xottoşli xots alva milyon quruş artsul. Ki azali qunyamuk kuşinannen çullu sakşivu durutçoril daraja lareden erkinsa. Munyetu medicinalu vuzirdavun boxlaxissa örcü erkinsa. Kulnu bikan tsipa insantural örmelu xazumtışivu. Hiçun livçu sevci aşa duklan bir kanşiyor olgu şerlu bandissa. Medicinalu vuzirdavu ukva duklansa çavussa kantordu. Hakim turanzunsa şartrugu şerlu durnu. Minnan beheyse zahmet ral harjubullar çan tul pikrili minnangu dekmersnuzunsa gıreşok kun kanandissar. Yalubatsan erkinsar hukva darurtu bulaloril. Vadaci artsuk darurtu lesoril sistemalu hugu. Qaşaveyse örçal ninupu darurtu lesunsa artsu insan ture detlan erkinsar. Minnan hükümetral darurtu şerlu bullan erkinsar. Risalalu hezbussa liçmi mesalartaya jusannu huntisets ussa havardal выпускраvu. Дагыстан земский учитель деса программалы угортухунса урцали хвек антурду бу. Да к ним бутан земский учитель деса программалы септачихуса арасатнал президент Владимир Путин. Mu programmalin bunu şehrur dayatu şerevun yego xotsal azara insanlar çansa insan talyala parqanaqisa şehrur dembizan çisa uçitil turashal çiçle çisar xoraşineysa uti. Nuqutilin bunu uçitil tural salvaxaj baqqasagu esasisar hükümetre 1 milyon quruş artsu. Mu programmalu sayt deytunu biqandisar kulban sumur rayondalul va şerevalil şkolali suma uçitil erkinno uriv. Şikkula busan laksaşina Dağıstanne mu programmalin bunu Davurta şerlu busa xotsala qul uçitil.
Лекра районнали Мамраш Ташкапур Араканскийтиса хуллиса Шара Шавкратиса участок рейсаламу Сулагамбулле бейбихунни. Дагустаннал транспортра министерствало Язали отсняемая кушинал ноябрьдани баянбурнувусия. Муса миллиардва тушли зувели арула миллион куруш арцунса давуртуданса ламуц улагамбанса тендер. Мутендер дурхусар мус отряд уцали уджатиса акционер сакиншинара. Ламикуданса давуртанса харлух чандурсар секи кива миллион далу. Проектрамун духлахиссар киваламува секи километралихса хулу. Мул объект хисёқанедор кинну захматса объектну. Санчирчан тушли зувраметрало курдширвиса каньоннало зувардудур муруллар чартар журале хусса. Моста отряд урцали урджатиса сакиншинара муламу буллалиса дауривун сушиннарду кунку даурину макум мукамбекунни кива миллион куруш арцун. Мәхәч қалалар хириса дахола сулул портре Иранналасақ айқой духайса танкердани ларчуса цуд лишшан дурнудур. Су лишшан дурнудур көрхил сәтсеки урчуннил дачихуса чума. İnsan turun şevşi birini bakar. Sanası cuma, suçi savuri larçonaduri qirilayavu durle bussabur, MÇS razuzat. Minnal busla savrin bunu, цусукку хонудур капитаннал каюталову. Транспорт рехуса иширтасы берсе управление коллог разузатра, моуширен bunu, дедир хонудур qirilayavurdu. Мәхәч қалали регионнало спортрал сачунху командарду бәсчәлин хәдурдейсе центрдан удейла дуркунни. Дагустаннал тарқанса биоли журалу сачунху командарду Иван Ярыгиннуц аниса гран-при ренса турнирданин бәчин хичса батаву. Му ахамса бәсчәлланул хич уграчи тура хвайла чумбу котрехт элевацулунса мақрову кунни. Дагустан республикалу хөкүмәтрал ва бәкчинал администрациялу келучи Владимир Ивановлу. Дагустан республикалу hükümetра председательна Цалчима Киривчу Анатолий Карибовлу, Дагустан республикалу спортрал ва физкультуралу министр Мехмед Мехмедовлу ва Мукума Цейминналу. Владимир Ивановлу спортсментал барчагубуну цуссашинашал бусунни ва олимпийский туркурдал шиндушиву ва зульяркса хушавуртавух минахуртал савурдаққа елухлей бушиву. Цана дуркусса цуссашиндаққа сагува олимпиададар туркурдал шинқанедур. Му харсагу спортсменнан цалазумуну ахамса. Харсагу турнир даниларса хушорил зуган буллалисави олимпиададар туркурдачан. Назу барча буллеура Дагустаннал бакчи Владимир Абдуалиевич Лучулухагу Чатиура такела бихтулми хушавурту. Жугу жула чулуха шеймурбанну зудулалиса даву бакуин дуккандан Укунни Ивановлу. Дагустан республикалу спортрал ва физкультуралу министранал бусунни республикалу келучитура спортсментура чаробацан дулалиса давуртая. Зунзуннегу шурка хухунсар мақпурту хуса дахана шивурту. Шалагу арасетнал данив садику Дунялу халқуннал данив садику бәсчалла хич спортсментурал херданунса давуртаву укунни министрна. Мунал мукунна чурчодунни спортсментура спортрау лависа даражалин лақаву бақассагу өрмулут эйласа хулих бачаву вабутталкану хирашиуругу душиври. Дагустаннал тарқанса лачумбуккутрал қунама уграчи. Дагустан республикалу лачумбуккори федерациялу президент Сажид Сажидовлова олимпиадалу чемпион Абдул Рашид Садулайлу барчаллаху куни қамаллурах спортсментурах дуллалиса қулагасрахлу ва чаробацорихлу. Цалачулуха мақбуллуни республикалу келучи турал ва минахур турал дирхусевихшала чулин дуккан дантешиври. Шиккува бусан Иван Ярыгиннул апялуц аниса турнир дейла дуккантиса Красноярскре январданул куня шамуння куня рахвоннейни. Жугу сарду, сусса хаварду. Уттивичи дишара, кириса передачилу.